Assalamualaikum. So, Emma menggunakan moisturizer daripada Yara. So, apply kat muka macam biasalah. Memang kalau sebelum makeup pun kita kena apply moisturizer kan. So, moisturizer jangan lupa. Okay, second thing is base magic daripada L'Oreal Paris. Yang ini smoothing primer. Ini optional, tapi Emma suka sebab dia boleh tutup Emma punya pori-pori kat muka. So, macam biasa Emma apply dekat T-zone dan ratakan. Okay, yang ini gel liner daripada Sinar Tinggi. Emma suka sangat gel liner ni sebab dia senang nak bekerjasama. Warna dia pun cantik. So, macam biasa kita bingkaikan dia dan fill in. Dan jangan lupa sikat tau. Lepas Emma conceal kening, Emma akan set mata dengan warna base dahulu. So, apply dekat seluruh kelopak mata. Emma nak create crease yang baru. So, Emma ambil warna lebih gelap dan apply dekat ujung soket mata tu. Okay, untuk efek lebih dalam, Emma apply juga dekat depan soket mata tu. Buat si motion macam tu dan blend. Jangan lupa. Okay, ambil warna yang lebih gelap and then tindih balik dekat warna yang kita sapu tadi tu.
Kemudian Emma ambil warna yang shimmer, Emma tindih balik dekat center mata yang dah kena apply lip matte tadi tu. So korang boleh nampak lah dia punya warna tu lebih pop out. So ambil warna yang dark brown dengan hitam ni, Emma combine dua, Emma apply dekat hujung soket mata tu dan Emma blend. So warna yang shimmer tadi tu akan lebih pop out. Okay, mata dah siap. Sekarang ni tinggal foundation pula. Emma macam biasalah, Emma combine dua jenis warna, dua shade warna ni daripada Fit Me, 332 dan 115. Sebab Emma combine dua ni sebab Emma tak dapat cari shade yang betul-betul ngam dengan kulit Emma, jadi kena DIY sendirilah. Macam biasa, apply menggunakan beauty blender. Tibalah masa untuk contour. So Emma ambil warna medium brown, Emma apply menggunakan beauty blender. Apply dekat kita punya cheekbone tu, dekat bawah dagu sikit dan juga atas kening. So Emma gunakan beauty blender ni sebab dia senang nak blend. Sama juga untuk hidung, Emma guna beauty blender je untuk contour hidung. So macam biasalah, conceal hidung, bawah mata dan juga dagu. Kat sini Emma terlupa. Sepatutnya Emma kena conceal hidung dulu baru letak contour kat hidung. Tapi tak apalah, benda boleh settle kan. Jadi lepas tu order je lah balik, guna balik beauty blender yang sama. Dan okay, bagi yang tak tahu, Emma suka sangat bake muka dan set muka dengan baby powder. Sebab pada Emma, baby powder ni bagi kulit Emma tak berminyak. Untuk Emma lah, kalau korang Emma tak tahu. Tapi kalau Emma, cukup dengan baby powder. Jadi sekarang ni Emma nak letak mascara. Emma menggunakan mascara daripada Nur Aisyah. Mascara ni senang nak basuh, tak pedih mata. Jadi Emma suka sangat Nur Aisyah punya mascara.
Okay, ini blusher daripada Shiseido. Emma suka warna dia macam coral sikit, warna coral. Dia senang nak blend dan dia matte. Sebab ada yang Shiseido punya yang ada shimmer kan, so Emma tak berapa suka yang itu. Yang ini dia matte, sangat cantik dengan warna kulit Emma. So ya, ini pula kita menggunakan lipstick daripada Dixie. Emma tak suka tekstur dia sebab macam crayon, jadi Emma akan tindih dia dengan lip matte daripada Gorgeous. So dia akan nampak macam peachy, macam pink peachy macam tu. Yang penting dia still in lagi dengan kita punya look hari ini.